أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تأتينا من الله بالرزق والفرج، وتدفع بها عنا البلاء والسوء والقحط والحرج، وتخرجنا من الضيق بجاه من صلى في الأنبياء ثم أرج، وبجاه آله وأصحابه سيما الصديق ومن في هماهم ولج، صلاة ما صلاها محموم إلى انفرج، ولا محبوس إلى خرج. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Badinu ay badinje Mohamed Ismail Samasi Kabo Paris. La causerie matinale sur Madara Barou. Allah ta'ala tanu ko fe ka salatu ke aka ce bami ka alayhi salatu wassalam ce mi ñoo madan. Ce mi ñoo madan. Ce mi ñoo madan. Sisan amina nga so Madara Barou damina u celi ka toujours yu anafar ay ñina ñamma kunu. Bi vendredi le 30 Inch'Allah 2020. Kunu le 29 ana Barou damna Rachila Muhammadu ka alayhi salatu wassalam. Amadinu. Sisan bita Barou amina damna mini. Cila Muhammadu ko alayhi salatu wassalam ni ka fo kibi kuma cila Muhammadu ka lundu abiyu kuno kikoto doni le fo iti se ka befo. Oui, kama souvent تكون متحيرا لا تدري من أين تبدأ. ibe konno muru wakati do italo ikan ka damna ka bomini. وكما يقول شاعر من أين أبدأ والحديث غرام فالشعر يقصر والكلام كلام. من أين أبدأ في مديه محمد لا الشعر ينصفه ولا الأقلام. ماذا نقول عن الحبيب المجتبى في وصفه تنكسر الأقلام. صلى عليك الله يا نور الهدى ما دارت الأفلاك والأجرام. مدينو وجلا محمد من نكافون كي بيكون مدام ناكا يتالو يبادام نامي بس إيكا كما نيانيا ما إيكا كما لفو إيكا دولي فدو كما دو أقبلين nika dongri la cogo cogo k'i bena cila Muhammadu tandu dongri tɛ se ka cila Muhammadu hakɛ di i yɛrɛ do k'a fɔ k'i bɛ sɛbɛri kɛ biki tɛ se ka hakɛ di. donc an bɛna minɛli fɔ cila Muhammadu koro Allahu Taala yɛrɛ ma min fɔ Ala na cɛ min sɔndira biki na kiriya kai ko to cila Muhammadu mi tandu sɛbɛ a mamutu sɛbɛ a valeri sɛbɛ biki bɛ kirini biki ji bani ka biki dɛsɛ o cila Muhammadu la shakka fihi كل القلوب إلى الحبيب تميل وما هي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل
إذا ذكرت محمدا فترى دموع العارفين تسيل صلى عليك الله يا ألم الهدى محن مشتاق وصار جميل صلى عليك الله يا ألم الهدى من لاح بدر في السماء دليل هذا رسول الله نبراس الهدى هذا لكل العالمين الرسول أمدل مؤمن به سلما بنا تشم كننا dusukun kɛ ni cɛ min fɛ ni dusukun ta fɛ i t'ale ɲɛ sɔrɔ an badenw ngi ma sisan n'i ka cila Muhamadu tando cogo o cogo i tɛ se ka tando ka tɛmɛ Ala kan n baden i le iman duguni na dɛ taqarrabu minni la bi jismik bal بقلبك لا بأذنك بل بأذن قلبك بعدين إيمان نغنيرا لتسمع مني نصيحة مرشدي تصيغ إليها كل المحتدي مغصون لا ليريكا نيا فيلي ني أمبي كاندان نينا او بارو او lalirikan ɲuman dɔ i fɔ i ɲɛnɛ mɔgɔ si tɛ se k'i ban cila Muhamadu wa baro fɔtɔ yɔrɔ min k'ile na ora mɛ mɔgɔ si tɛ se k'i ban ma fɔ kunandi bɛli manura o yɔrɔ an baden ni k'i man dugunira be uzni qalbik ni i dusukun ta toro ye n'o ka kɛ min fɔra i b'a faamu a bɛ sabati lita'iyaha uznun wa'iya n'o ka kɛ dusukun ta toro min n'ale ka aramɛ ale b'a faamu mɛ ni kana ni i toro ye i fari koro ta toro ye souvent ni limɛni y'a tɛ dusukun na n'a ma se dusukun ta toro ma a bɛ don a bɛ bɔ o kama n badenw an ye na a filɛ Alahu Taala yɛrɛ darikan baro a min fɔra cila Muhamadu ma alayhi salatu wassalam n baden ile cila Muhamadu kanubaga ile min k'i sewa cila Muhamadu alayhi salatu wassalam ni k'i mandugu i badenjɛ samasira mɔgɔ sɔn na baro dɔɔni kɛ cila Muhamadu kan an bɛna ɲɔgɔn hakiliya jigi cila Muhamadu kora a tɛ y'u ma la yaroba y'u ile ma lamɛnba n baden an wa korona daraka an ye taga filɛ Alahu Taala yɛrɛ na cɛ min tandora n'a ka tando ani tandori si tɛ kelen ye ani danfɛn si ta tandori tɛ kelen ye a y'a filɛ hina wasafa Allahu al-qamar karo filɛ karo yelen Laylatul Badr ni badru su ka se c'est-à-dire ni badru karo ka bɔ tile 13 14 su karo bara dafa dibi ka don cogo cogo a bɛ yelen di an ye karo filɛ ani karo cɛla c'est des millions de kilomètres wole an ni karo cɛ dugukolo ni karo cɛ ma filɛ a bɛ dibi ci ka bɔ yen a bɛ yelen di diɲɛ ma ni tere fɛnɛ ka bɔ tere bɛ dibi min ci a bɛ dibi min ci ka dibi bɔ i b'a fɔ ko su tuma ko tere b'o kɛ mais min Alahu Taala ka sebagaya dan ye mais hina wasafa al-qamar Alahu Taala na karo n'a ka bonya n'a ka valeur n'a ka daraja a na o tandora min kɛ kɔrɔna kɔnɔ a ko kamaran munira a ko karo le munira karo min nɔrɔ dira min gbɛya dira min yɔrɔ éclairera a ko ten a dan'o dɔrɔn pe ma ni karo ye wa hina wasafa al-shams a na tere tandora min ka tere mamutu fɔ min kɛ a ko sirajan wahaja a ko lampadaire le fitinɛndire le min fɛnɛ yelen caman dira min yelen dira min yɔrɔ gbɛra min yɔrɔ nɔrɔyara a k'o fɔ tere ma
tere ta tando ofle karo ta tando ofle mais ama hina wasafa al-habibi sallallahu alayhi wa sallam ana cila muhammadu tandura wakati mina Allah ta'ala na nyina ka cila muhammadu tandu wakati mina akodi ako sirajan munira tere ta mamutu ana mamutu kelempe mi fura tere mako sirajan ako ta ana fura karu mako kameran munira ako tandu fla ta ulu tandu fla ko fla noro nyona ko di cila muhammadu ma kayrira ko cila muhammadu noro tila muhammadu valeri tila muhammadu daraja tila muhammadu loyoro ka bon karo ni tere yo olo so Allah ta'ala ko sirajan munira فجمع له بين وصفين ليكمل الجمال بالجلال وليلتحم الضياء بالنور فيشرك للعالم كله صلوا عليه وسلموا تسليما ألو تعالى نمي مامتو فلا تريد تمامتو أني كارو تمامتو كو فلا تكو فلان نورنونا كو دي تشيبا مما كايرا إيرا بوني أني نورو كو فلا لي وراني كلا محمد ومامتو يتو سورو داني فين سيراني على كلا محمد عليه الصلاة والسلام أما دينو موسو أو تشيميني أنو تي أو تانو kasoro Allah ta'ala yɛrɛ na cɛ min tanu mugoso anu tɛ cila muhammadu tanu imam busiri ko aka hamziya kono ako kayfa tarka ruqyak al-anbiya ya sama ma tawalatiha as-sama anta misbahu kullu fadlin fama tasdur ila an daw'aka al-adwa كيف ترك وكياك الأنبياء نيما موي بسيكا يلي إيجي لا محمد درجات الله يرو دي أي تسو أي تسيكا يلي كترا سان فاندرا سيرا أي تسي إيجي لا محمد يلي كترا درجة من الله تعالى بو إيجي لا محمد فسمن ديا بيه وبيه لميري إيجي لا محمد بيه فسمن ديا بيه بونيه بيه نورو بيه noro ni bena yi ka boni mogo dora wala ju dora ala mogo dora nayma mogo dora kila si mogo dora dan feiro ni be noro boni kila muhammadu noro lira ni bena noro do singana kila muhammadu le fait qui a prêté ka noro do singana kila muhammadu le fait alayhi salatu wassalam o kila muhammadu imam busiri fina furani ne aka burda kono أكو وكل أي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم نيما مغيبنا ناني فسمن يا فيمي وبفسمن يا ميتوني كلا ملوك فسمن يا إرابنا النور ترك أبو كلا محمد لفي عليه الصلاة والسلام وكما نكاد نبي ما مغيا بني يفلي كيا كروتا يفلي kaya kabanangu ifle uru a kabanangu yi dana yoro mino de ko adani ni cila muhammadu ta dan mara ile okorodi ile fe ile bra bagi soro walma ile bra lisansi soro ile ki wasoni ya loni belebele mi ya kabanangu belebele mi o cila muhammadu ta CP1 li CP1 c'est-à-dire ato o te cila muhammadu koro fuyi nyalo nyakuma afamna ole ko sonanga ta شيل كفزازي فلي تقول بيتو عنكرنا كتابو مينا تلا محمد تاندو كتابو كفزازي نيكا فلي اللي بافوينه أكا بيتو دوكونو وهل بعد مسراه لمولاه غاية هو العبد حقا كرابته إنايته نهايته لم تكتسبها بدايته للمرسلين نهاية هو الشهب حسنا
هم الشهب حسنا حوله وهو القطب وهل بعد مسراء لمولاه غاية. الله تعالى بني كوتشلا محمد تركت عنه سان كفوياجي كناي كابو مكة كتغني بالستين مصر كنو كو كسوكلين كنو كبات كتغني سانفي اسكي بوني بتيمي مكابلوا درجة بسكاتيمي او كابلوا كورتا بسكاتيمي او كابلوا كاي دوتا كورتا فاي دوتا بوني فومي بسكا سيمينو انا بكرا نبي ماي انا سيدنا موسى صنع ako musa man na yade imanu na turusinaika aseni ako iqla an alayk سيدنا موسى يا سمربو إنك بواد مقدس توا إبراسي يروسين من باليرو يا سمرات دورا كيلو يا نا إيمان وني الله تعالى راي نينا كما يفعل أنا ملي فرا سيدنا موسى أنا النبي ما يسونا ميغي بدلو النبي ما ملو بسوني دو كلو على بو أنا سيدنا موسى وليرا كوانا وكانوا دو كلو لك آمي في أنو درما دو كلو كيالي أكو يا موسى اقلع أنا عليك إبراسي يورو مني يا سمرا فلابو إنك بواد مقدس توا يروسين من باليرو يعني سمرا تدورا كنا كماني الله تعالى فيها وكاني دو كلو لك أنا سيدنا إيسا صنع كبونيرا سيدنا إيسا أبي سويرا نينمايا أبي كناتو يباسي أبي مونيتو يباسي أبي فونتو يرا كنيا أنا بديرا سيدنا إيسا مايالي سيدنا نوح أنا لرا كنوا كسيرا أنا ورا كسيرا دو غلو كيالي سيدنا لوتو أنا لرا كسيرا جنغتاما كامو بحلاكي أكوسون أنا بكرا دو غلو كيالي سيدنا إبراهيم أنا سرا ديرا مكا سيدنا إسماعيل كمابو وكاني دو غلو كيالي أم بدلو أنا رأي نمينجي kabina cila muhammadu son ana cila muhammadu wolela ko ile ta sɔnni a bon dugukolo ma na ɲa palɛra minnu u sɔn sanfɛ ka a kɔrɔta yira cila muhammadu ta kɔrɔta yira ko naya de ɲe ni sɔnya olu kosɔn sheku fazazi ko wal ba'da masrahu limaulahu gayatun huwa al-abdu hakkan qarabatuhu inayatu ima yi ko ala cila muhammadu la alahu taala yɛrɛ ka jɔn hakika yɛrɛ danne الله تعالى كركرري أنا شلا محمد من ورا أيري أكترسون نهايته لم تكتسبها بداية شلا محمد كقولنا دمنا مغشي مسكا أكودو دمنا وكابوني مغشي مسكو دمنا بدايته شلا محمد أكو دمنا لا يرمنا دي نهاية للمرسلين نهاية ألتا بوني كوي دمنا رمنا نيما مويتو يتعدانوي ولوا فلرا لا لورا سيدانا تلا ممرتا كا دامنالي وبوني داي هم الشهب نيكا سانولو بي يبتا سورو نيما موتوي ولو لولو ميسني لي سانو حسنا اي تشيكا ينكوجو حوله ولو كا تورني تلا محمد رامني مني وهو القطب تلا محمد للولو باي كتب لولو با ولي تلا محمد نيما مويتو إلي لولو ميسني ورسول صلى الله عليه وسلم موغسون أندو مولديك موغسون أندو أوتيو تانو فكيف لا نمدوه فقد مدحه الله فأثنى عليه ثناء لم يستحقه أحد من الخلق لا من قبله ولا من بعده موغسون أوتيو تيامي تانو parce que Allah ta'ala rena chami tando ama mo tando chemi ta tando ko sira anyenve ama mo tando chemi ta tando ko sira akofe mungama zakallahu aqlahu anna cheba mi juzukun afunu ajuzukun na seniyara akala ako wa ma sahibukum bi majnuni ako ay jenyo chela muhammadu fato make ana hakri ala chela muhammadu Allah ta'ala no defana kafiri ko chela muhammadu huwa sahirun majnun ko fatoli alwuli fatoi maluya kanu ko chila muhammadu ko fatoli wani ka kuma lira kini suno kuma su yote be anda alwuli ko talwuli fatoi Allah ta'ala ka chila muhammadu akeleke
masana cemi defana ayre ma ire defa lesi Allah ta'ala ka defa Allah ta'ala ba fi ne kurna kono wallahu ya'simuka minan nasi moto ile be to garder il est né Allah ta'ala ire bi garder moto ile gardien blara ayre dara Allah ta'ala ire le tula Muhammadu ta gardien abu nyabi sikati mimika wala Allah ta'ala ko wallahu ya'simuka minan nasi ni Allah ta'ala ire le bi ile garder moto sima ولو كما أكو وما صاحبكم بمجنون فاتجلا محمد كو فاعلوا لكو زكى فؤاده أنا تلا محمد فنون أنا ورا سنيرا ما كذب الفؤاد ما رأى أكو تلا محمد نفمي يرى أما فني فو أبدا وزكى بصره أنا تلا محمد كرنغدا أنيادا أكفلري أنا ورا سنيرا ما زاك البصر وما طغى تلا محمد akurunga uma jinga ama mile kama aluma fili ama damatimi wazaka hidayatahu jila muhammadu reka kanaya Allah ta'ala nura gbera qur'ana kono wa innaka la tahdi ila sirati mustaqim ko jila muhammadu wallahi ili kanaya sirali kasira mitili ni ko sabre wazaka kulkahu ana jila muhammadu jogo anura siniyana alqur'ana kono ako wa innaka la ala khulqin azim jila muhammadu ili jogo balika ambadinu ayafle wa innaka ilayhi la muhammadu wallahi ilayhi la muhammadu parce que mini anami kuma fora bi tawqid wa fihi ma'na al-qasam ni kami tawkidu fle ibasro kini ni qura kono wa innaka wallahi ilayhi la muhammadu la ala kulkin ili jugu balika jugu bilibli dante jugu mina azimin ni ka bon ko jugu ni ka alami fle mi kuran haya kono lon mo ko alami ba yirana ko tila muhammad Allah ta'ala bara juguli ke yusu parce que ni ka jugu fle shay'un ma'nawi fene mite yiranyara mais jombe seki mogodo be seki sigi okadi ite seki sugo ka mais ala koson komi isti'aratu li ba yirana ko Allah ta'ala bara juguli bonyonya sura nyomera idwa karaba cila muhammadu biri siga koro katara yorobe anu jugu ni nane ka jugu ta me cila muhammadu libra jugu karaba ki siga ka Allah ta'ala bara karaba ka di cila muhammadu ma wa innaka la ala khulqin azim Allah ta'ala bami karrana mahabbatahu bi mahabbatihi ali Allah ta'ala reka kanu aku gbere ko placer cila muhammadu ta kanu krefe ka cila muhammadu kanu bla Allah ta'ala ta krefe Allah ta'ala ko korona kono di kul in kuntum tuhibuna Allah nayku kay ala fek wala dayi fattabi'uni ayni tila muhammadu rabbatu yuhibbukum Allah yuhibbukum Allah yuhibbukum Allah nuka ke Allah ta'ala bay kanu Allah ta'ala ka kanu kuni tila muhammadu kanu ke kilinye Allah ta'ala le kami fo korona kono wa karrana ridwanahu biridwanihi Allah ta'ala ka dinye mungoso yisika Allah ta'ala ka dinye soro iji ya chila muhammadu ka dinye nyini ibe Allah ta'ala ka dinye soro Allah ta'ala mami ke dani finsi Allah ta'ala ko korona kono ni wallahu wa rasuluhu ahqqu an turduhu in kuntum mu'minin ala nakachiba ko lufla a kankayo luka diyeni ni nakaso islam alai nakaso mu'min ali wa qarrana bi'atahu bi bai'atihi ko Allah ta'ala ka baya ke Allah ta'ala yi kiren nifri Allah ta'ala ma ka allégeance ke alara ala ka oni cila muhammadu ka allégeance aka baya ko ke kelinye ako korona kono di innal ladzina yubayyi'unak innama yubayyi'una Allah cila muhammadu melu ka allégeance ke ile cila muhammadu ra melu ka baya ke ile cila muhammadu ra melu ka ire nifri ile cila muhammadu ma innama yubayyi'una Allah akana kay kono kay ka kilili de ay kake alali wa karana istijabatahu bi istijabatihi kila muhammadu ka kirita jabiri akuni Allah ta'ala ka kiriri jabiri ala ko ufla ke kiliye fakala ya ayyuhal ladzina amanu istajibu lillahi wa rasulihi alumuluku ka ibralimenia ni ala kay wule ani kila kuka urufla jabi nala ki wule ani kila ni kila fene ki wule ki afla jabi
mi Allah ta'ala ka bonya ka di cila muhammadu aku ya ayyuhal ladzina amanu استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يهول بين المرء وقلبه وإنه إليه تحشرون ألو أدم دينو ألو ملوكو كيبر أليمني ni Allah ta'ala kay wuli ni ani cila muhammadu kay wuli ayi ya kriri jabi ni Allah ta'ala kuma kay Qur'an وكرن طاعته بطاعته alaw cila muhammadu ka kana bato cila muhammadu ta kuma kana bato alaw ta'ala fene ko o bara ɲɔgɔn ya ko kafu ale yɛrɛ ta kana bato ka ako di man yuti rasul faqad ata Allah mɔgɔ ni ka sɔn cila muhammadu ro ka cila muhammadu kila bato kibara alaw ta'ala bato mais melu bɛɛ kuma kɛ ni ko ɲɔgɔn ka badinu ya famu kafo ko Allah ta'ala mamutu ani cila muhammadu mamutu ko kilinte de yalo ko kilinte ni nga fo ku ka Allah ta'ala la bato ni ani cila muhammadu la bato ni ka cila muhammadu la bato ibe ta ala la bato yere le soro o kono parce que cila muhammadu te moyi wala ka ta ayere ma olu son ala kuma na nyineta o korole ni Allah ta'ala ka representant ni na iku yi ko ibrani Allah ta'ala yi ko ti ka ibra ala yere le yi ibrani representant yi ne ni representira cila muhammadu leo na ikali rabato ibrani Allah ta'ala li rabato na ikali kanu ibrani Allah ta'ala li kanu na ikali ya wulili jabi ibrani Allah ta'ala ka wulili jabi ala na mi bunye bekara chenyi o chebali toko muhammadu alayhi salatu wassalam badinu bi jumalum bami inshallah mbe aluma anyan jija an salatu rashiya cila muhammadu kabilum bami Allah ta'ala binawa salatu yira cila muhammadu imando ibra salatu mi ki kabi ulini kasoro cila muhammadu alayhi salatu wassalam ako hadisa sinma do kono man sala alayya marra ni mo ka salatu shin kilin ke ni cila muhammadu ka Allah ta'ala bi salatu shin tanke ilika sallallahu biha 10 marat ababe salatu shin tanke ka mo ni ka salatu shin tanke ni cila muhammadu ka ala naka meleke ibe salatu shin keme ka mi amara ni ka salatu shin keme ka cila muhammadu ka alayhi salatu wasalam ala naka meleke ibe salatu shin wa kelen ke ilika ni le mo ni ka salatu shin wa kelen ka cila muhammadu ka tri kono mbadinu ala ta'ala ko ko tigira mo farko te jini jahannama bo bili e ala ni kami flow an wuli ka here ke cila muhammadu yo ba cila muhammadu le ka here kan wi ali ye ka salatu mi ke cila yi akana ki kono ko salatu ko koto ko dole ke cila muhammadu yi no ara wuli ne kilele aljine sordon wuli ko sala bra mi ke kadu yi kadama ambadinu ambe an jijabi bi tiri kana ban na ma salatu shin wa kilin ke ko di ala cila muhammadu ma alayhi salatu wasalam mo son nina alu ambe fari Allah ta'ala sika angisi ka bo jahannama ma ni ga la anya safli ala hinaira laban ma ala dama ay badinje muhammad ismail samasi ka boka kozeri matinal inshallah ko daima ha baro ili dron karan ko te inshallah ala makuranya ala dienya suma an vaso ya rabbi Côte d'Ivoire Mali Guinée partout en Afrique balawu be yoro balawu de te yoro balawu be yoro mi luro ka wuli ka bo yarabi ala mukara balawu te yoro mi ala kana balawu doye ka afrique nyasuma an yɛrɛ sigi yoro france europe ni ala ka diɲɛ yɛrɛ nyasuma ka france nyasuma yarabi ala mukara an be fama ka nyasuma an sigi yoro yarabi ala mukara bana jugu mi diɲɛ ka wuli ka bo ka fila sɔrɔ cɛla muhammadu yɛrɛ kanu kosɔn yarabi ala mukara ay badinje muhammad ismail samasi mi bita barle wassalamu alaikum wa rahmatullahi تعالى وبركاته.